बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में किस्त नंबर 247 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की इस किस्त में हम मोतज़द बिल्लाह, खलीफा मोतज़द बिल्लाह को बयान करेंगे। मोतज़द बिल्लाह बिन मौफ़क़ बिल्लाह बिन मतवक्कल अली अल्लाह बिन मोतसम बिल्लाह बिन हारून रशीद का असली नाम और कुनियत अबुल अब्बास थी। रबीउल अव्वल सन 243 हिजरी में स्वाब नामी उम्मे वल्द के पेट से पैदा हुए और अपने चचा मोतज़द बिल्लाह के बाद माह रजब सन 279 हिजरी में तख्त नशीन हुए थे। खूबसूरत, बहादुर और अक्लमंद शख्सियत थे। सख्त गिरी, खूनरेजी से भी अगर जरूरत होती तो वो दरगुजर नहीं किया करते थे। बाहैबत और मामला फहम थे। मंजमू और अफसाना गो लोगों का दुश्मन थे। मामून के जमाने में से फलसफा का बहुत चर्चा हो गया था। मोतज़द ने फलसफा और मनाजरा की किताबों को अशात से रोक दिया था ताकि मजहबी फितनों और लड़ाई झगड़ों का सद्देबाब हो। रियाया के खराज में इसने कमी कर दी थी। अदल का शायक था। राया पर से जुल्म और सतम को दूर करने की कोशिश किया करता था। मक्का में दारुल नदवा की इमारत अभी तक मौजूद थी। मोतज़द ने उसको गिरा कर मस्जिद बैतुल हरम के पास एक मस्जिद बना दी। मजूसी और नस्ल लोगों की कसरत ने बगदाद में नौरोज के दिन ईद मनाने और आग जलाने की रस्म भी जारी कर दी थी। मोतज़द ने इस मजूसी रस्म को हुक्माना बंद कर दिया। हमारविया बिन अहमद तातून हाकम मिस्र की लड़की से इसने अक़द किया। इसने दफ्तर मेरास कायम किया और ज़ियुल अर्हाम को भी मेरास में से हिस्सा दिलाने का एहतराम किया। इसने लोगों ने इसको बहुत दुआएं दी और इसकी कबूलियत रियाया में बढ़ गई। मोतज़द ने एक मरतबा काजी अबू हाज़म के पास कला भेजा कि आपने फला शख्स से लोगों का माल दिलवाया है, मेरा भी कुछ माल इसके पास है, मुझको भी दिलवाओ। काजी ने जवाबन कलवा भिजवाया कि आप गवाह पेश करें तो आपको भी डिग्री दी जाएगी। मोतज़द बिल्लाह के गवाहों ने काजी अबू हाज़म के सामने पेश होने से इनकार कर दिया कि कहीं काजी हमको नाकाबिल शहादत न ठहराए, इसलिए मोतज़द को इसका माल नहीं मिला। मोतज़द बिल्लाह ने खिलाफत अब्बासिया का बहुत नाजुक और ख़राब ज़माना पाया था, मगर इसने बहुत कोशिश की कि खिलाफत अब्बासिया की हालत मुस्तकम दुरुस्त हो जाए। चुनाचे इसकी वजह से कुछ तरक्की के आसार नुमाया भी हुए, मगर इसके जानशीनों में ये काबिलियत ना थी कि रफ्तार तरक्की को कायम कर सके। मोतज़द के बिल्लाह के तख्त नशीन होने के चंद रोज बाद ही नसर बिन अहमद सामानी फौत हो गया था। इसकी जगह इसका भाई इस्माइल बिन सामानी और मावराए अल नहर का हुक्मरान हुआ। मोसल की इलाका में ख्वारिज की दो ग्रोह आपस में लड़ रहे थे। एक ग्रोह का सरदार अबू जोजा सन 280 में गिरफ्तार होकर बगदाद में आया। मोतज़द ने इसको बड़ी तकलीफों से कत्ल कराया। दूसरे ग्रोह का सरदार हारून शारी बदस्तूर मसरूफ, बगावत और सरकश रहा। सन 280 में मोतज़द बिल्लाह ने जजीरे पर खुद फौजकशी और कबीली शियान ने को करार वाक़ई सजा देगा और बहुत सा माल गनीमत लेकर बगदाद वापस आया। मोतज़द बिल्लाह ने अपने गुलाम बदर नामी को पुलिस ऑफिसरी और अब्दुल्ला बिन सलमान बिन वाब को कलमदान वजारत अता किया। सन 280 में हमदान बिन हमदोन को जो किला मारुद्दीन पर काबज और हारून शारी खारजी से दोस्ती पैदा कर चुके थे, खलीफा मोतज़द ने गिरफ्तार किया और किला मारुद्दीन को मस्मार कराकर जमीन के बराबर कर दिया। सन 281 में खलीफा मोतज़द बिल्लाह ने अपने बेटे अली अल मारूफ बा मक्तफी कोरे
قضاء زنجان کم جدعان کی حکومت پر معمور کیا۔ ماہ ربیع الاول 283 میں خلیفہ معتضد باللہ نے اطراف موصل میں پہنچ کر ہارون شاری خارجی کے اتصال کی کوشش میں کامیابی حاصل کی۔ ہارون کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور بغداد کی طرف واپس گئے۔ بغداد میں ہارون کو تشہیر کر کے قتل کرا دیا گیا۔ سن 255 ہجری میں معتضد باللہ نے آذربائیجان پر چڑھائی کی، قلعہ آمد کو فتح کر کے احمد بن عیسیٰ بن شیخ کو گرفتار کیا اور ماہ ربیع الثانی سن 286 میں بغداد واپس آیا۔ سن 281 میں کرامتہ کے مقتدین میں سے ایک شخص یحییٰ بن مہدی نامی نے مقام قطیف رہن مزاحمات بحرین میں وارد ہو کر علی بن معلہ بن حمدان کے مکان پر میں قیام کیا اور کہا کہ مجھ کو مہدی زبان نے بھیجا ہے اور وہ بھی عنقریب عروج کرنے والے ہیں۔ علی شیعہ تھا، اس نے تمام شیعوں کو فراہم کیا اور امام زمان کا خط جو یحییٰ نے پیش کیا تھا پڑھ کر سنایا۔ شیعوں نے نہایت خلوص کے ساتھ بوقت ظہور مہدی کو خروج کا وعدہ کیا۔ تھوڑے دنوں بعد یحییٰ کو 36 دینار نذرانہ پیش کیا گیا۔ شیعوں نے اس حکم کی فوری تعمیل کی۔ چند روز کے بعد یحییٰ پھر آیا اور تیسرا خط لایا جس میں لکھا تھا کہ تم لوگ اپنے مال کا 5واں حصہ امام زمان کے لیے یحییٰ کے حوالے کر دو۔ سن 286 میں ابو سعید جلالی نے بحرین میں آ کر مذہب کرامتہ کے لوگوں کو علانیہ دعوت دی۔ اس نوع میں جو لوگ پہلے سے خفیہ طور پر اس مذہب میں شامل ہو چکے تھے وہ اب علانیہ آ کر جھنڈے لے کر نیچے جمع ہونے لگے۔ ابو سعید نے سب کو لے کر مقام قطیف میں قیام کیا اور ساز و سامان سے درست ہو کر بصرہ کا قصد کیا۔ بحرین کے یہ تمام حالات خلیفہ معتضد باللہ کو معلوم ہوئے تو اس نے بصرہ کے عامل احمد بن محمد یحییٰ کو لکھا کہ بصرہ کے شہر پناہ تعمیر کرواؤ۔ چنانچہ 14,000 دینار کے صرفہ سے شہر پناہ تیار ہو گیا۔ جس وقت ابو سعید بصرہ کے قریب پہنچا تو دارالخلافہ بغداد سے عباس بن عمر قنوی 2,000 سواروں کے ساتھ بصرہ کی محافظت کے لیے آ پہنچا۔ بصرہ سے بحری عباس ابو سعید کی لڑائی ہوئی۔ وہ روز کی سخت لڑائی کے بعد ابو سعید نے عباس کو گرفتار کر لیا اور جس قدر آدمی عباس کے ہمراہیوں میں سے گرفتار ہوئے سب کو ابو سعید نے آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ یہ واقعہ سن 287 ہجری کے شعبان مہینے کا ہے۔ ابو سعید کرمتی نے اس کو فتح کرنے کے بعد بصرہ کو چھوڑ کر علاقہ حجر کے قصد کیا۔ اہل حجر کو امن دے کر حجر پر قبضہ کر لیا اور پھر بصرہ کی طرف آیا۔ اہل بصرہ پر بہت خوف طاری ہوا مگر بصرہ کے عامل احمد بن محمد نے سب کو سنگین اور شکفی دی۔ ابو سعید اس مرتبہ بھی بصرہ کو چھوڑ کر اور عباس کو قید سے آزاد کرا کے مضافات بحرین کی طرف چلا گیا۔ سن 288 ہجری میں ایک شخص ابو قائم یحییٰ المعروف بذکر یہ بن مرہ یہ کوفہ میں گیا اور قبیلہ قلیس بن سمم بن عدی اس مذہب کرامتہ کی جانب میل ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ جماعت بڑھنے لگی تو شبل نامی ایک سردار نے ان پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں کرامتہ کا ایک سردار ابو الفراس نامی گرفتار ہوا، باقی بھاگ گئے دمشق کی طرف۔ ابو الفرس کو شبل کے نئے خلیفہ معتضد کے پاس بغداد بھیج دیا۔ معتضد نے اس کو قتل کرا دیا۔ کرامتہ نے دمشق میں جا کر لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت دمشق کے حاکم بطخ تھا۔ اس نے کرامتہ کا مقابلہ کیا، کئی مرتبہ لڑائی ہوئی، ہر لڑائی میں کرامتہ نے فتح پائی۔ سن 279 کا یہ واقعہ یعنی اس زمانے میں معتضد باللہ کا عہد حکومت ختم ہو جاتا ہے۔ کرامتہ کا باقی حال بھی ایسے ہی تھا جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سن 286 میں
खलीफा मुअत्तज़िद ने अपने बेटे अली को, जिसका आइंदा लक़ब मक्तफी हुआ, जजीरा और सम की संद गवर्नरी अता की। हसन बिन अमरो नसरानी कोरका से तलब करके इसका मुंशी या वजीर मुकर्रर कर दिया था। सन 288 में ताहर बिन मोहम्मद बिन अमरो बिन लैस सफार ने एक लश्कर फराहम करके फारस के सूबा पर कब्जा किया, मगर इस्माइल सामानीन इसका टोका, इस सूबा पर अगर तुमने तसर्रुफ का इरादा किया तो मैं आता हूं। तहर तो रुक गया, मगर खलीफा मुअत्तज़िद के गुलाम बदर ने जाकर फारस पर कब्जा कर लिया। वजीर अबैदुल्लाह बिन सलमान बिन वाब के इंतकाल पर खलीफा मुअत्तज़िद बिल्ला ने इसके बेटे अबुल कासिम को वजीर आजम बनाया था। खलीफा मुअत्तज़िद बिल्ला के जमाने में रूमियों पर सन 285 से सन 287 में मुसलमानों ने चढ़ाइयां की। कभी रूमियों का ज्यादा नुकसान हुआ और कभी मुसलमानों का। 279 में खलीफा मुअत्तज़िद बिल्ला कसरत जमा की वजह से बीमार हो गया। मुख्तलिफ अमराज इस पर मुस्तवली हो गए। नज़ा की हालत में एक तबीब इसकी नब्ज देख रहा था कि मुअत्तज़िद बिल्ला ने इसकी एक लात मारी और इधर तबीब गिरते ही मर गया, इधर मुअत्तज़िद बिल्ला की जान निकल गई। मुअत्तज़िद ने 4 लड़के और 11 लड़कियां छोड़ी। मुअत्तज़िद की वफात आखिर माह रबीउल सानी सन 279 हिजरी में हुई थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में हम मक्तफी बिल्ला, खलीफा मक्तफी बिल्ला को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए हम इजाजत चाहेंगे इस दुआ के साथ कि या अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके ऊपर चलकर हमें बड़ी खुशी होगी, बड़ी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।